Hey, it's Apple. In this video, I'm going to share to you my creative side. Feeling yarn? Bitaw guys, it is my first time na maging creative sa gift na ako sa kuwang bestie. I don't know if it's just me, kana bitang ganahan kaayo ka sa activity or hobby but then you don't have talent na part. Like me, gusto kay kong painting guys, ganahan kay ko mag-paint but then wala jud ko'y talent. Pero according to them, maskin dili ka excellent ana nga activity or hobby, you should try pa rin oy. Maskin tigulang na ka, kay it's not too late jud. Daghan kay kong nakita nga maskin 50, 40, nag-dance lessons, nag-singing lessons, piano lessons, or bisag unsa art lessons. So mauto na-inspire ko, nag-try ko mag-paint. It's my first time jud mag-inana o kay feel lagi jud na ako dili na ko kaya, dili ko kabalo, but then I'm so happy sa result maskin pag pang grade 1 or kinder na siya nga output. I'm still happy guys, wala ko expect kabalo daay ko gihapon, gamay-gamay lang bitaw. Kay I thought pangit kaayo jud ang resulta pero nakita naman sab ko. So this is your sign na mag-try na og paint diyan. Motojo ko sa ginaingon nila nga start them young. Kay like for example sa akong mga Chinese students bitaw no, grabe 3 to 4 years old daghan na kaayo silag mga classes, mga lessons. Grabe kay maka-invest ilang parents. I don't know if invest ang right term, but 'di ba inig kada ko magud sa mga bata, grabe ka talented, like ako mga student na 12 years old, 11, mga 10 years old, grabe talented kaayo, mag-excel jud sila sa nang ginabuhat na hobby. OMG Babsy, I'm so sorry, birthday video pa naman sana nimo pero wala ka na highlight. Ang thought kasi ni ako ang video Babs kay it's their sign na nga maghatag og creative gifts or ilahang buhaton ilahang hobby na gusto nila and it's not too late pag yun maskin pagtigulang na sila. So maora to, end call na, bye, see you next time. Thank you so much for watching. Don't forget to follow me.